बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम के साथ आपकी खिदमत में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक हमारे पिछले टॉपिक की ही एक कौन सी सीरीज़ कह सकते हैं, एजुकेट अ गर्ल एम्पावर अ नेशन। जब हम औरत की तालीम की बात करते हैं तो हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि शायद एक औरत ने पढ़कर क्या करना है, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ सुने और थोड़ा सा गौर से सुने। आज कोई पॉलिटिकल स्पीच पे बात नहीं हो रही है, आज किसी पॉलिटिशियंस पे भी बात नहीं हो रही है, और ना ही किसी स्लोगन पे बात हो रही है, और ना ही कोई ऐसी बात हो रही है कि जिसको आप इग्नोर कर सकें। बल्कि आज बात हो रही है बेटियों की आवाज़, कि एक बेटी की स्टोरी, दूसरी बेटी की स्टोरी। दिस इज़ नॉट अ जस्ट स्टोरी ऑफ लैपटॉप। मैं बहुत सारी चीज़ों पे हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमें कुछ चीज़ों को पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ बिलीफ। कश्मीर की बेटी की आवाज़, जो एक सेरेमनी हो रही थी और ऑफ कोर्स उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद, लेकिन उन बच्चों की जो अल्फाज, उन बच्चों की जो बात, मैं उसको ज़रा फोकस करूँगी और आप लोग उसको गौर से सुने और देखें कि हमारी बेटियां कितनी मजबूत हैं। एक बेटी ने, कश्मीर की एक बेटी के अल्फाज थे कि लोग हमेशा मेरे वालिदैन को ये कहते थे कि आपका बेटा क्यों नहीं है, कोई बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो आपका क्या बनेगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका बुढ़ापा क्या होगा। और ये शायद उन कश्मीर की नहीं बल्कि बहुत सारी बेटियों को ये अल्फाज सुनने पड़ते होंगे। बहुत सारी बेटियों को ये सुनना पड़ता होगा कि तुम्हारा तो लाइक कोई भाई नहीं है, तो तुम्हारा, और उसके माँ बाप को ही सुनना पड़ता होगा कि आपका तो कोई बेटा नहीं है, तो आप क्या करेंगे। और जो लोग ये बात कह रहे होते हैं वो ये भूल रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जब कहते हैं कि बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला उस बंदे का हाथ खुद पकड़ लेते हैं, अल्लाह ताला उसका खुद सहारा बन जाते हैं। उस कश्मीर की बेटी की मैं बात कर रही हूँ कि जिसने कहा कि जब उसके वालिदैन से लोग कहते थे कि आपका कोई बेटा नहीं है, आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं है, आपका क्या बनेगा, और आपकी बेटियां हैं, इनको पढ़ाकर आप क्या कर लेंगे, आपको क्या हासिल होगा। ये सिर्फ कश्मीर की कहानी नहीं, ये पंजाब की भी कहानी है, ये बलोचिस्तान और सिंध और सरहद की भी कहानी है। वहाँ पर भी अगर जिनकी बेटियां होंगी तो उनको ये अल्फाज सुनने पड़ते हैं। बट अगेन उस बच्ची ने कहा, बट आवर फादर नेवर बिलीव्ड दिस माइंडसेट। और बहुत सारे बाप ऐसे हैं, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि जो इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते, और उनकी बेटियां एक मुकाम पर पहुंचकर डिग्निटी से, रिस्पेक्ट से अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। उन्होंने हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाई, मेहनत करो, खुद पर यकीन रखो। और ये वो वर्ड है, बिलीव ऑन योर सेल्फ, कि जो आपके पेरेंट्स आपके अंदर एतमाद पैदा करते हैं, आपके अंदर ये एहसास डालते हैं कि यू कैन डू एवरीथिंग। और उस बच्ची ने कहा कि व्हेन आई रिसीव्ड अ लैपटॉप ऑन मेरिट। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर हम सब बात करते हैं कि नहीं जी सिफारिश से होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट की बेस पर, जो एक प्रॉपर वे से अपने एकेडमिक को इम्प्रूव करते हैं। फिर उस बच्ची ने कहा कि मैंने 4 CGP मेरा रहा थ्रू आउट द जो सेमेस्टर कहा जाता है, और ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके माँ बाप के लिए भी। और ये हर उस बाप की और उस हर माँ की लिए एक जीत है, एक खुशी है, जो बेटियों को बोझ नहीं, ताकत समझती हैं। और मैं बताऊं कि वो घराने, वो फैमिलीज बहुत सुकून में होती हैं कि जो बेटियों को अहमियत देते हैं, जो बेटियों की स्टडी पर खर्च करते हैं, जो बेटियों को लाइक बोझ नहीं समझते, और जो बेटियों को लेकर बहुत हिम्मत दिखाते हैं। एजुकेशन नेवर आस्क आर यू अ गर्ल और अ बॉय, एजुकेशन ओनली आस्क आर यू विलिंग टू वर्क हार्ड। और ये बात फैक्ट है कि जो मेहनत करता है इज्जत उसी को मिलती है।
اور یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی، یہ جواب ہے ان سب لوگوں کا کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید بیٹیاں بوجھ ہیں، اور جن کو لگتا ہے کہ اگر بیٹا ہوتا تو ماں باپ کا سہارا ہوتا، اگر بیٹی ہے تو بیٹی نے کیا پڑھ لینا ہے، بیٹی کو پڑھا کے کیا کر لینا ہے۔ یہ بہت عجیب ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، لیکن اب بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے یہاں کی بیٹیاں بہت مضبوط ہیں۔ پھر یہاں پر میرا ایک بہت کلیئر پرسپیکٹیو ہوگا کہ یہ جواب ہے ان سب لوگوں کے جنہیں لگتا ہے کہ بیٹیوں کو کیوں پڑھانا چاہیے، لڑکیوں کو پڑھانا کیوں ضروری ہے۔ اگر جب ایک آپ عورت کو، ایک گھر کی ایک بیٹی کو پڑھاتے ہیں تو آپ پوری قوم کو پڑھاتے ہیں، بیکاز ایجوکیٹڈ وومن ریز ایجوکیٹڈ جنریشن۔ اور ظاہر بات ہے اس کو یہ پھر پتہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے بچے کے ساتھ، اسے آنے والی نسلوں کے ساتھ، نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ، اگر وہ ٹیچر ہے تو اس نے اپنے بچوں کو آگے اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھانا ہے۔ اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی، ہم میٹرک پاس ایف اے پاس کو ٹیچر لگا دیں گے تو پھر ہماری سوسائٹی کا کیا بنے گا۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی کی، اور وہ بچی بتاتی ہے کہ جی میری دو بہنیں جو آلریڈی، ایک میری بہن جو ہے سائنس کی ٹیچر ہے، ایک بہن میری لیکچرر ہے، اور وہ فورتھ ممبر ہے اس جنریشن کی کہ جو وہ لیپ ٹاپ ایوارڈ ریسیو کر رہی ہے۔ تو یہ کانفیڈنس ہے، اور وہ جس کانفیڈنس، جس یقین سے وہ بچی وہاں کھڑی تھی، تو آف کورس اس کا فیوچر بھی بہت برائٹ ہے، اور وہ یقیناً وہاں آگے ضرور کچھ کرے گی۔ اچھا، ایک اور پرسپیکٹیو جو بہت اچھا اس بچی نے کہا، اس نے کہا کہ میں فورتھ ممبر ہوں بٹ اس کی دو بہنیں، اسے بتایا تھرڈ ون وہ ہوں، تو اس نے پھر اپنے بھائی کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ اسی اپرچونٹی، اسی وے سے آج ایک فلائنگ آفیسر ہے، اور ایک اچھے وے سے پاکستان ایئر فورس کو سرو کر رہا ہے۔ تو دس از اباؤٹ دا کانفیڈینس۔ اگر آپ ایک بچی کو، ایک فیملی کی بیٹی کو پڑھاتے ہیں تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ گھر کو جوڑنا کیسے ہے، گھر کو ملانا کیسے ہے۔ لیکن اگر آپ کی فیملی میں آپ کسی کے ساتھ اس بچی کو نہیں پڑھاتے، کسی ریزن سے نہیں پڑھاتے، تو ماں باپ بھی آف کورس لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بچی پڑھی لکھی ہو تو وہ اپنے ماں باپ کو سنبھال لیتی ہے، وہ ان کو سمیٹ لیتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور بیٹی کی، اور وہ بھی سٹوری بہت اچھی ہے، میرے ساتھ رہیے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم یا اس معاشرے میں، پڑھے لکھے معاشرے کا کیا پرپس ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سٹیٹمنٹ میں بہت اسٹرانگلی دوں گی کہ وومن امپاورمنٹ اٹس ناٹ چیریٹی، اٹس اے جسٹس، ایکویلٹی اینڈ نیشن بلڈنگ۔ کیونکہ بات جب آتی ہے کہ آف کورس ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ ہم بچی کو پڑھاتے ہیں، جب آپ ایک فیملی کے ایک بچے کو پڑھاتے ہیں، یو امپاور انٹائر فیملی۔ دیکھیں، اگر بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو وہ کوئی کام کرے گا، وہ کوئی جاب کر سکتا ہے، وہ اپنا بزنس کر سکتا ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر کے اپنی حلال کی روزی کما سکتا ہے۔ لیکن اگر انفارچونیٹلی وہ بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ معاشرے میں بوجھ تب ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ پڑھی لکھی بچی ہے تو وہ کبھی بھی کسی حالت میں بھی اس معاشرے کے لیے بوجھ ثابت نہیں ہوگی۔ اب فرینڈز، ہم یہاں پہ بات کریں ہیں بیٹیوں کی ایجوکیشن کی۔ بیٹیوں کی ایجوکیشن میں نے کہا اٹس ناٹ چیریٹی، اٹس اباؤٹ لائک جسٹس اینڈ اٹس دا فیکٹ کہ جس کے تھرو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے ایک باعزت شہری ہیں۔ اور آپ اگر جب اپنی بیٹی کو پڑھاتے ہیں تو نہ صرف آپ، بلکہ میں ہر پیرنٹس کو یہ بات بڑے فخر سے، بڑے کانفیڈنس سے کہوں گی کہ جب آپ اپنی بیٹی کو پڑھاتے ہیں تو آپ اپنا فیوچر سیو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ ایک پڑھی لکھی بیٹی آپ کے ساتھ آپ کا ہمیشہ وہ خیال کرتی ہے، وہ آپ کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ یہاں پر میں بہت اسٹرانگلی ایک اور بچی کی بات کروں گی جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بٹ اسٹرانگلی ایبل۔ میں بات کر رہی ہوں افشین زاہد کی۔ یہ وہ بیٹی جس نے بتایا، یہ میں اس کی ورڈز آپ کو بتاتی ہوں، میں ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں بٹ آئی ایم ناٹ لیس ایبل۔ سوسائٹی اکثر
एबिलिटी को सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से मैयर करती है। ये बात बहुत फैक्ट है। इवन देन आई स्टिल रिमेंबर माई वर्ड्स एज वेल। समवन आस्क्ड मी अबाउट कि जी ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी और आई थिंक सो मैं कॉलेज के स्टार्टिंग पॉइंट में थी। तो मुझे लाहौर जी भाना में किसी ने पूछा कि बेटा आपको अल्लाह ताला से नौज बिल्ला उस बंदे ने अल्फाज के, मैं एग्जैक्ट वो अल्फाज आप लोगों के सामने रख रही हूँ, आपको अल्लाह ताला से कोई कंप्लेन कुछ नहीं होता कि अल्लाह ताला ने आपको लाइक आपकी टांगें सा। तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन डैट मोमेंट। आई स्टिल रिमेंबर माई वर्ड्स, क्योंकि रीज़न ये है कि मेरे पढ़े लिखे माँ बाप ने मुझे इतना मेच्योर किया हुआ था कि आई कैन एक्सेप्ट द सिचुएशन कि येस आई हैव दिस प्रॉब्लम। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैंने खुद को खुद बनाया होता तो फिर तो मैं, या मेरे माँ बाप ने मुझे खुद बनाया होता तो फिर तो मैं कंप्लेन करती लोगों से, माँ बाप से। बट जब अल्लाह ताला ने बनाया तो फिर आप अल्लाह ताला के काम में कैसे ये अल्फाज कह सकते हैं। तो ये उस बच्ची के अल्फाज सुनकर मैं दोबारा उस बच्ची के अल्फाज रिपीट करती हूँ, मैं डिफरेंटली एबल्ड हूँ बट आई एम नॉट लेस एबल। सोसाइटी अक्सर एबिलिटी को सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से मैयर करती है, जबकि मेरे नज़दीक लाइक मैं अपने पॉइंट्स आपको बाद में से देती हूँ कि उस बच्चे ने कहा मेरी स्ट्रेंथ मेरी एजुकेशन, क्रिएटिविटी एंड करेज है। और मैं यहाँ अपना एक पॉइंट ज़रूर देना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा, फ़िज़िकल एबिलिटी से ज़्यादा मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आजकल जो पाकिस्तान का मेजर इशू है वो मेंटल हेल्थ है, और इस इशू को अगर हमने रिजॉल्व कर लिया तो वी आर द बेस्ट नेशन। उस बच्ची ने आगे कहा कि मुझे ये मौका सिंपैथी की वजह से नहीं मिला, यानी कि उसको जो ये लैपटॉप दिया गया उसको सिंपैथी की वजह से नहीं दिया गया, बल्कि उसने कहा कि मुझे ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं डिज़र्व करती थी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बच्ची है। तो हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कि ना कि हम बच्चों को जज करें फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी एबिलिटी, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसको देखें। तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि आज वो इस बात पर फ़ख्र करें कि डिफरेंटली एबल होना कोई आपके लिए होना नहीं है, कोई आपके लिए छुपाने वाली चीज़ नहीं है। आप उस बच्ची को एजुकेट करें, उस पर ट्रस्ट करें और लेट हर राइज, और उसको बढ़ता हुआ देखें। और डेफिनेटली जब वो बच्ची बढ़ती है, जब वो बच्ची तरक्की करती है तो पूरी कौम तरक्की करती है। यहाँ पर जब मैं जाते जाते कुछ चीज़ों को हाईलाइट करूँगी, जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो ना सिर्फ वो अपने आप को अपलिफ्ट करती है बल्कि वो अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और अपनी नेशन सबको अपलिफ्ट करती है। एजुकेटिंग गर्ल इज़ नॉट अ फेवर, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान फ्यूचर। और जब हम बात कर रहे हैं लड़कियों की तालीम की, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम उनको रोकते हैं, जब हम उनके आगे एक बैरियर्स क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने लिए प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक और सवाल मैं ज़रूर आप सबसे करूँगी, जो बहुत सारे हम लोग कहते हैं ना, नहीं जी ये रूरल एरियाज़ में होते हैं, ये बलोचिस्तान में होता होगा, ये सिंध में होता होगा, ये पंजाब के पढ़े लिखे शहरों में, लाहौर में भी ये सब कुछ होता है। प्लीज़ लेट अस स्टॉप आस्किंग लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, इससे पढ़ के क्या कर लेना है, इससे माँ बाप के लिए क्या कर लेगी, ये खुद अपने लिए कितना कमा लेगी। ये सवाल करने से पहले आप ये सोचें कि वो लड़की पढ़कर इस कौम को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी। एंड स्टार्ट आस्किंग हम हर बेटी को कैसे पढ़ा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर बेटी का पढ़ा लिखा होना इस माशरे की कामयाबी है। लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगी, एम्पावर्ड वुमेन, एजुकेटेड नेशन, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे, जो मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया गया, और इस्लाम ने भी औरतों की जो इज़्ज़त और एहतराम जो बताया, हम उसको समझ सके, हम बेटियों को, बहनों के जो मुकाम है उसको समझ सके। और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आई फील प्राउड माई पेरेंट्स कि जिन्होंने ना सिर्फ मुझे पढ़ाया
ایک بہت اچھی ایجوکیشن دی، اس سوسائٹی میں جینا سکھایا، اور یہ سارا کریڈٹ یہ ان بیٹیوں کو بات سن کر، میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ اسپیچ کوئی پولیٹیکل اسپیچ نہیں تھی، یہ ویڈیو کوئی پولیٹیکل ویڈیو نہیں تھی، نہ ہی کسی کے فیور میں تھی، بٹ یہ ان بیٹیوں کی آواز جو سچ کی آواز ہے، جو ہمت کی آواز ہے۔ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو عزت دیں، احترام دیں، اور اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنائیں، اور اپنی بیٹیوں کو وہ امپاور وومن کریں کہ جو آپ کی بیٹی کل کسی اور کو مضبوط کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور پلیز اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ کیا بیہیو کرتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔